पेट्रोल की कीमत में 74 और डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये पर आ जाएगी और डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये पर आ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तेल की कीमतों के हवाले से अहम बयान। कहा कि तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पर अवाम की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। जो वादा कौम से किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा करने जा रहे हैं। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर हम अवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी पर मुकम्मल इत्तेफाक हो गया। जंग बंदी का इत्तलाक मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे से नाफिजुल अमल हो चुका। अल जज़ीरा और रॉयटर्स ने अमरीकी ओहदेदार के हवाले से तस्दीक कर दी कि जंग बंदी की तफसीलात ईरान, अमरीका और कतर ने मिलकर तय की हैं। अमरीका मुज़ाकरात में इंतहाई मजबूत पोजीशन पर और ईरान बेबसी की हालत में है। हम मुलाकात के लिए बेचैन नहीं बल्कि ईरान खुद था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान में दावा। डेमोक्रेट्स के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया कि ईरान 4 माह पहले से बेहतर हालत में है। वाज़े किया कि हम पूरे 60 दिन का खेल खेलेंगे और ईरान पर मुआशी और सियासी दबाव मुसलसल बरकरार रखा जाएगा। एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा कि अगर मेरी मदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़िन रखना होगा। इसराइल को लेबनान पर हमला करने से रोक सकता हूँ। इसराइली मेरा एहतराम करते और मेरी बात मानते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 2122 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया, जिसमें 48 अरब रुपए खसारे का तखमीना लगाया गया। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा और कम अज कम तनख्वाह 45,000 करने की तजवीज़ दी गई। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपए मख्तस किए गए। 1100 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया। ज़िला के 10,000 तलबा और तालिबात में 9,000 रुपए फी तालिब इल्म के हिसाब से तकसीम किए गए। इससे कबल सूबाई काबीना ने बजट मंजूरी दी। में सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को ये मंजूर था जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की इज्जत और वकार को अल्लाह ताला ने दुनिया में इज्जत देने का फैसला कर लिया। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत और वकार से गूंज रहा है। दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मुबारकबाद के हकदार हैं। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। कहा, ऐसी इज्जत की तलाश में कौमों को सदियाँ गुजर जाती हैं। पूरी कौम को इस कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। इस कामयाबी में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है। हमें क्रेडिट लेने का कोई शौक़ नहीं बल्कि कौम को क्रेडिट दिलवाने का जोश और जज्बा जहनों पर सवार था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुज़श्ता शाम आधा घंटा गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने बार बार पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी। नमाज जनाजा में पाकिस्तान ज़रूर शरीक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन नशिस्तों पर जाकर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर अली खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कुछ देर खड़े होकर अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत की। Republic of Iran and United States of America for successful completion and signing of this historic peace deal. I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted unanimously. ईरान अमरीका मुआहदे के बाद कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि मुआहदा दुनिया भर में अमन का बाइस बनेगा। ऐवान ने अमरीका और ईरान की क़यादत समेत आलमी बरादरी को मुबारकबाद पेश की।
قرارداد میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو امن کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہیں کہ حد تک ایک قدر تک پاکستانی عوام کو اب ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جب جنگ بندی ہوئی ہے اور اس کے آگے مستحکم ہونے کا اتنا اندیا ہو چکا ہے، تو پھر قیمتوں میں ریلیف ملنا چاہیے پاکستان کی عوام کو، جو بہت مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ پاکستان نے پورے خطے کو جنگ سے نکالا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو کہا، دنیا کے کئی ممالک پاکستان سے توقعات رکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے۔ بھارت ہر طرح سے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد پیٹرولیم مصنوعات میں خاطر خواہ کمی ہوگی، عوام کو بڑا ریلیف ملنا چاہیے۔ بات کی اپنے فاٹا اور پاٹا کے ٹیکس کے حوالے سے کی ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ بات کی ہے کہ اس وقت ویسے بھی افغانستان کے ساتھ کاروبار بھی متاثر ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہو رہی ہے، اور اگر اس کے صرف ٹیکس آپ لگائیں گے تو یہ جو ہے نا وہاں رہا سا جو اکانومی چل رہی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں، مشاورت کر کے جو ہے پھر کچھ کریں۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش، وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومتی وفد کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات۔ اسد قیصر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، سیاسی معاملات پر بات نہیں ہوئی، لیکن ہماری بھی خواہش ہے میثاق جمہوریت ہو۔ میثاق جمہوریت کے لیے ہم تیار ہیں، ملک ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ حکومتی وفد نے ہمارے نکات کو تسلیم کرنے کی حامی بھری ہے۔ ہم نے فاٹا اور پاٹا کے حوالے سے حکومت سے بات کی ہے۔ ہم نے واضح کیا کہ وہاں پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے ڈائیلاگ کی آفر کی ہے، جمہوری انداز یہی ہے کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں۔ پی ٹی آئی نے سیاسی ڈائیلاگ پر ہمیں مثبت جواب دیا ہے۔ ایران امریکہ کے طے شدہ مذاکرات منسوخ، جے ڈی وینس بھی سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہے۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق، سوئٹزرلینڈ کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہونا تھے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ روانگی مؤخر کر دی گئی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ تکنیکی مذاکرات جلد شروع ہونے کا منتظر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔